Preoperative Nursing Management Part 2. Preoperative nursing interventions. So these are the nursing interventions that we are going to give to our patient or in preparing our patient for the surgery. So first, let's focus on nutrition and fluids. Most often, the patient is placed on NPO 8 to 10 hours prior to surgery. When you say NPO, it's nothing per orem, so nothing by mouth. So the patient dili pa kaunon, dili pa imnon, usually after 12 midnight. Bisag gamay dili pwede. What's the reason? For the purpose of prevention of aspiration of gastric content. Kay kasagaran, kung i-anesthesia nato ang pasyente, let's say for example, the patient is placed under general anesthesia. So, pasyente gaya nga naka-GA, unconscious din na siya. So, kung ma-unconscious yung patient, under the effect of your general anesthesia, the sphincter sa imong stomach, particularly the cardiac sphincter, ang sphincter, the muscles that hold the closure of esophagus will relax. Now, if the stomach is full, so possibility the gastric content will regurgitate, mogawas o balik, padong pabalik sa esophagus. And take note that nagtapad ra ang esophagus ug ang trachea. So once mo backflow, mag-regurgitate ang sud sa stomach, possibility musud ang gastric content that also containing hydrochloric acid to the lungs. Okay? So, ang mahitabo, tuanay food particles o gastric acid sa imong lungs, which is supposedly it should be air lang ang sud and it should be sterile. So, what is aspiration pneumonia? Aspiration pneumonia is the inflammation of your lungs due to the aspiration or regurgitation of gastric content into the lungs. So, niubag ang baga kay nisud ngadto ang kinaon sa pasyente. And 60 to 70% ang iyang mortality rate, meaning makamatay gid siya. Because ang misud ngadto sa imuhang lungs na ay gastric acid, which literally will digest your lung tissue. So that is why it is fatal. So mo nang rason nato nga dili pakanon ang pasyente. Kay for example, naka-schedule na siya, sir, pero nikaon ang pasyente. What will happen to the surgery? The surgery will be postponed. Okay? Labi na og dili emergency. Postpone yun na siya because we don't take chances na mag-aspiration pneumonia ang patient. Then fluid replacement for dehydrated patient either orally or intravenously. In other words, we do not perform surgery on dehydrated patient. Kaya kung dehydrated atong pasyente, ang iyang circulating blood volume gamay na lang. Na if we perform surgery, nag-bleeding, kaya na may saman. So, ibana na po nato ang gamay na lang na nag-circulate ng dugo. So, kung pwede pa makahuwat ang pasyente, ato unay ibalik sa normal ang iyang fluids and hydration status before operahan. Because kung pugos tag-opera sa dehydrated patient, taas ang possibility nga mag-hypovolemic shock ato ang pasyente. Another focus on pre-operative nursing intervention is the intestinal preparation. But not all patients who will undergo surgery will have this one. Okay, this is only for surgery that involving resection, meaning maghiwa, magputol og intestine, particularly your large intestine. So, to attain this, cleansing enema or laxatives may be prescribed by the evening before the surgery. Okay, that's enema. We will be introducing a solution ngadto sa imuhang rectum. Then, the purpose of this is stimulate the peristaltic movement sa imong large intestine para
kung unsa may habilin ngadto nga stool particles sa imong large intestine, ma-expel na siya, makalibang na siya. Okay. So we can have a homemade nga enema by using lukewarm soap sad nga isod ngadto sa intestine. Then because of the soap sad, it would irritate the large intestine, causing the increase in peristaltic movement and malibang na yun ang pasyente. We also have the Urfleet enema, katong commercial na, sok-sok na lang sa lubot. Okay? That has the same effect. So, ang purpose nila is malimpyuhan ang imuhang, or malimpyuhan ang large intestine sa patient. Usually, the order is enema until clear. Meaning, kung inigkalibang sa pasyente, napagani stool particles nga mugawas, sudlan nga pa natong solution. Until such time nga inigkalibang niya, clear tubig na. So in other words, wa nay sud ang iyang large intestine. So the purpose of this is to prevent defecation during anesthesia, particularly if the patient is placed under general anesthesia, para di makalibang ang pasyente dito. And second is to prevent accidental trauma to the intestine during abdominal surgery. So what you have here is a picture of an exploratory laparotomy, Explore Lap. So we open the abdomen, okay, tingali natay gitanaw diha o natay gi-refer sa sulod. So this is a large intestine nga wala na naisud. Kay kung napa naisud, mura na siya og tusino, puno kay na siya. So if can you imagine if puno na siya yan, nag-dissecta dire, so dali ra gyud kay na siya masaman. And lisod kay nagmasamad na siya, kay mura imagine na ng ligid, kay ang interior sa ligid mabuslot. So lisod kay ma-accidentally natog kagisi, kay nganong dag magisi, ang sud ana naanay mga microorganism kay large intestine. So kung magisi na bisag kamay ra, pwede na ma-expel nga re sa imong peritoneal cavity, resulting into peritonitis. So manang as much as possible, labi na mag-explore lab ka, ang pasyente i-cleansing enema na siya, or na uban doktor dili i-cleansing enema, pero ang iyahang diet magtika duol ang schedule sa surgery, magtika liquid diet na siya, puro na lang liquid iyahang ang iyang nutrition through liquid na lang para way ma-forma nga stool. Pag the night before, patumaro na siya og castor oil or mineral oil to serve as laxative para magkalibang yun na siya. Para pagkabuntag, limpyo na yan tinae, kuha na tae dito sa sud. So that is your intestinal preparation. Then, kung nag-enema ta, we should provide the patient with a bedside commode. Okay, mas maayo ni gamiton kung sa bedpan kay bawo mo kung unsay epekto o say feeling anang gienema, nakatisting na mo kanang nag-igit mo, kanang lain kay imong tiyan murag nagkumot-kumot nya, iniglingkod nimo sa iniduro sirit. So that is the feeling kung naa kay enema. So dapat na sa bedside ang kalingkuran sa pasyente inigawas kay di niya mapugngan. So we have to provide bedside commode. Dili maayo ang bedpan kay ang bedpan gamay ra. Manglamwas unya na ang solusyon dito, mabasa atong bed. Okay? And usually napanay squad stool particles, no? By fecal matter. So we have to provide this bedside commode, okay, para inigawas sa tubig gikan sa intestine duol ra diha. Kontra sa imo palaganon ngadto sa CR ang pasyente sahay di kaabot na nasa floor. Okay, manang gamit nganong, that's why we have to provide bedside commode. Then antibiotics may be prescribed to reduce intestinal flora. For example, kung mag-ablita og tinae, di ba? We know that there are more than 300 species of microorganisms inside our colon. So before we open that one, we don't want that inana kadaghan sila ngadto makita na to. Kay inig-open na to, tendency mag-leak na ngadto sa peritoneum. So as much as possible ato sila i-reduce para gamay na lang dito ang bacterial load. So
ang one way to reduce the intestinal flora is to administer antibiotics, particularly your neomycin sulfate, because one of the side effect of the antibiotic, it destroys bacteria. So kusa siya side effect is mga matay po ang mga bacteria found in our colon, which ang result a reduction of the number of normal flora sa atong large intestine. So manang taga na itong antibiotics. Because di masata pwede nga himuo na itong sterile ang atong large intestine because we need those bacteria, those bacilli, in the synthesis of some chemicals and enzymes of our body. Let's say for example, vitamin K. Dili man na siya mahimong vitamin K, di na mo ato sa atong blood kung di na i-synthesize sa mga bacteria nga naa sa atong large intestine. Then we have the pre-operative skin preparation. So the purpose nganong natay pre-op skin prep. Kaning pre-op skin prep is not the same as the skin preparation inside the operating room. So our goal is to decrease bacterial sources without injuring the skin. Take note that I have to emphasize 2 points here. Our skin contains many normal flora. But our skin also, particularly intact skin, is our first line of defense. So what we're going to achieve here is to decrease bacterial sources. Pagamya nato ang bacterial load sa particular area sa itong skin, particularly katong operative site, but without injury. Anong without injury man? Kay once ma-injured na ang imuhang skin, it is no longer your primary defense. Okay? It should be intact. So, manang imuhang i-achieve ang pag-decrease sa bacteria without injury. So, how do we achieve that one? By using usually detergent germicide. It's used to cleanse the skin several days before the surgery to reduce number of skin microorganisms. This is only for non-emergency. This is only for elective, okay, mga elective optional planned before. Because in emergency cases, we don't have days to prepare. So sa elective, for example, pasyente, operahan ni siya pagka Merkulis, na uban doktor and surgeon i-admit na naglunis. Okay? Number 1, para ma-monitor ang iyang condition. Second, ang pre-operative skin preparation. Kay ato na pakaliguon kada adlaw atong pasyente para dili managhana ang iyahang normal flora. Para pag-abot sa operating room, gamay na lang tagkuhaonon nga microorganism. So aside from using kining detergent germicide, this one we're using betadine cleanser. Okay, we are also using binag-o karon your chlorhexidine kay mo na ang bag-o karon nga preparation. Mas easier, dili kampat. Then a warm relaxing bath or shower using povidone iodine, brand name betadine. Okay, so pag makita tag inani nga color mora manggimsud sa tungunahon betadine, but we're using the brand name. The generic name of this is povidone iodine. Okay, so povidone iodine comes in two forms. We have the cleanser and the antiseptic. Kato antiseptic mo na ang atong ihunad sa samad, katong pilit-pilit. Ang cleanser, same og baho, same og hitsura, pero ang consistency, mas lighter ang consistency, dili kay siya lapot. And bubuwak ni siya. Okay, so ang pasyente, kung dili contraindicated kung pwede makaligo ang pasyente the night before or an hour before or 2 hours before sa surgery, pakaligoon na to ang pasyente using your povidone iodine cleanser.
But some of the patient dili sila mo gamit ani because di sila ganahan sa baho. So nan may mga substitute nga mga germicidal soap nga naay pahumot. So what is important there that it removes microorganism. So pagpakaligo na to sa pasyente, it should be as close as the time of the surgery as possible. For example, the patient is scheduled for example, appendectomy or exploratory laparotomy at 8 a.m. So the patient should take a bath at around 6 a.m. Ayaw sang 1 hour kay dapat 1 hour prepared na ang pasyente. So at mga 5:30 so naligo na siya. Para pag-abot ni patient ngadto sa inside the operating room, the bacterial load sa skin is dili na daghan. Then skin prep is ordered by the surgeons and protocols may vary. So dili magbuot-buot imong skin prep na pasyente imo lang gishaban because it is preferred that the skin at and around the operative site not be shaved. So ang skin kuno kung asa ta maghiwa or katong around palibot sa area nga asa ta maghiwa, mas maayo nga dili na to i-shave. Why? Because sometimes during shaving, it would result into micro injury, micro abrasion. Di mo makita pero nasamad na ditong skin tungod sa imuhang shave o sa razor nimo gigamit. And instead na intact ang skin, di wa pay kasudang microorganism, pag shave nimo nasamad, tuan ano yung microorganism naguna. So manang uban surgeon, if okay lang ang area nga naibalhibo, some of the surgeon should prepare nga ayaw na lang na i-shave kay mas delikado pa og i-shave nimo kay masamad ang skin, wa pa ta nag-opera, tuan ay misod nga microorganism. So that depends on the personal preference of the surgeon. So if kinahanglan yun na to i-remove ang hair kay makasamok sa view sa surgeon during surgery, we might use depilatory cream. So this is a cream to remove hair. So but since it has chemicals, no? So first i-test on any nato sa patient kay tingag mag allergic reaction. So test patch should be tried first to test allergic reaction. Dili dayon ni nato i-apply. Okay? Kaya although may or nag-lotion, but still it contain chemicals that might have reaction to patient's skin. Now, it should be applied with tongue depressor to the skin. Or kung may tongue depressor, naka-gloves ka ha, kay naman siya chemicals na ma-absorb po sa imuhang bare hands. So, mukuan sa ni, it could have side effect on yourself. So, kung mag-apply ka, use tongue depressor or glove hands. Like this one. Then, okay. Ang kabag-on, about 1/2 of an inch. Baga-baga, di pwede itihik. Then, after we wait for 10 minutes, and after 10 minutes, you wipe it. Pag-wipe nimo, tangtang na ng balibo. And after, you wash it with soap and water to remove the excess nga cream. So that's now limpyo na na. So what are the hair ng kanang sa galak nga skin? Okay, what are the advantages or what's the advantage of using depilatory cream? 1. Okay, it is more effective and more safe for use in uncooperative or agitated patient. Can you imagine you're shaving a combative patient, a restless patient? 100% masama dyan na siya. So kung ina na to pasyente niya, kinahanglan na to i-remove ang hair, mas maayo mo gamit ang depilatory cream para dili masamad ang patient. Take note, kung mag-shave gani, labi na o preparation para surgery, as much as possible, ayaw yun sa mari ang operative site. However, number 1, mahal yun siya. Kaduha, may cause allergic reaction.
particularly kuno sa may rectal o scrotal area kay sensitive na diha nga area sa skin. So mara na yung disadvantage, mahal og pwede siya maka-cause of allergic reaction. But nindot kayo siya gamiton kay di nakamahago, di pa yun masama ang pasyente. Nursing interventions in the immediate preoperative phase. May kay kag immediate, that is an hour before the surgery. Duol lang yun. So, in this kuan, kay duol naman, atong pasyente, ato na i-prepare physically padong sa operating room. So, ilista na nato ang pasyente. Change the clothing of the patient with hospital gown that is left untied and open in the back. So, dili ta pwede magpasud nga to pasyente sud sa operating room wearing sa iyahang street clothes. Kanang gikan sa balay or kanang dili gikan sa hospital. Kay, number one, ang microorganism daghan ana. So, it should be ang kaning imuhang OR gown, it is provided by the hospital or from the central supply or sometimes directly gikan sa operating room. Kay limpyo ni siya. And then, the back portion, di na nimo ihigot. Kay para inigsud sa pasyente, inigabot ni nga to sa operating room, naghigda si patient. For example, operahan nato ang yang abdomen kay mag-explore lap ta. So, mas preferable nga di nimo itay ni sa luyo para pag abot ngadto di na nato takiliron, no? Si patient, labi na og natug na si patient, maglisod na ta. So, para pag-abot ngadto kung wala nimo gihigot, pag-abot ngadto paklion na lang na nimo siya. No, imo na lang kuanon maka-perform na ka sa imong skin preparation. So, to make it short, ang importansya nga din ihigot para dali ra pag-open ani. Okay? Then long hair must be tied and covered with disposable cap. So, tanan tao nga naa sa sud sa operating room naka-disposable cap. Okay, because we don't want even a single strand of hair mungadto sa operation o sa operative site or mungadto sa to incision. Take note that ang hair nato unsterile. It contain microorganisms. So, lisod ug naay falling hair bisag usa ra ka buok mungadto sa samad sa patient because it might contaminate the incision and it is now the source of infection. So, tanan buhok should be covered. Then, the mouth is inspected and dentures or plates and chewing gums are removed. Dapat ang pustiso, gitangtang na nimo. Dili tangtangon dito sa operating room ha, sa ward or sa piya palang room. Tangtangon na nimo, ma'am. Kung nakay pustiso, palihog tangtang, or kanang pustiso or marpil, tangtangon na nimo. Or check, tayo nag-ugom na og candy or kining chewing gum ang imong patient. Ganong tangtangon man na to? Because if masedate ang pasyente, matog, naay pustiso, nagnanga, natanggal, ang pustiso, tingalig mga to sa butkol, mga to sa oropharynx, mura hinungdan nga nabara ang gagianan sa hangin. Okay? It may cause possible airway obstruction after the induction of anesthesia. Kaya usually, ang mga pasyente nato, pag nag-induct na ta sa anesthesia, ang uban makatug, ang uban sedated. So, labi nagluago ng pustiso, matangtang, ang kuyaw, ang marpil, malamoy, nababag sa esophagus o sa iyang oropharynx, so di nakasud ang hangin. So, maglisod na pasyente og ginhawa. So, that is why it's very important to check kung ang pasyente nabay pustiso or wa prior to transport sa OR. Then, jewelry is not worn inside the operating room, even wedding ring. Ano man? Because jewelry is another source of microorganism. So, daghamay na milit, labi na sa imuhang necklace, sa ring. So, pag ang pasyente operahan, dili na siya pwede na ay jewelry.
Okay, number one, it carries microorganism. Second, ang atong pasyente i-attach nato sa mga electrical equipment, electrical devices nga mag-monitor sa status atong patient. So, some of the machine may cause kining electrical grounding kung nagsuot siya og jewelry. Kay, take note, it is made of metal. So, it can conduct electricity. So, maka-affect sa atong monitoring or it could harm the patient. Particularly atong pasyente nga sa binag-o karon gamitan natong cautery. So sa ilama na o sa bungkog sa patient ato pahigdanan na ang ground plate connected na sa electrical nga cautery machine. So pwede magka-ground si patient. So sana. However, sir, kung di na gid matangtang day ang ring, labi na pagsuot sa ring niwang pa siya karon nitambok di na matangtang ang ring. So wala tayong magawa, but we have to cover the ring, no, with plaster and operating sponges, OS, okay, para di makuan. Then check for grounding. All patients except with urologic problems should void immediately before going to the operating room. So tanan pasyente except kuno urologic, paihiyaw na tanan. Pero kung ang atong i-perform na surgery is about to correct urination, like for example, na siya midako ang iyahang prostate, mo nang di kaihi ang pasyente. So ayaw ingon ba si Sir Umaga, all patient paihion. Dili na, kaya problema nato ang pagpangihi man. So exempted siya. Pero appendectomy, removal of cyst, fracture. So dili man na wa mo tay problema sa ihian na paihian na pasyente. Labi na og ang atong surgery is on the low abdominal area. Okay? Kay mas kuyaw na siya. For example, mag-opera ta, mag-remove ta og kanang fallopian tube cyst. Take note that ang imong reproductive organ sa babae, ang atubangan ana urinary bladder. So kung wa mangiha atong pasyente maglisod tag access sa uterus ug sa fallopian tube kay naa si urinary bladder nag-ungkong sa tubangan. So paihion na nato para wa na siya sud, dili siya maka obstruct sa view or sa access nato sa imong uterus or fallopian tube. And it could also prevent accidental injury sa imong urinary bladder while performing surgery kay kung burot no puno si urinary bladder, dakong chance nga accidentally masamad na siya. Another is to maintain continence during low abdominal surgery to make abdominal organs more accessible. Madawag ingon. Para sa di sad mag-ihi atong pasyente dito sa operating room. Take note, class once the patient is under anesthesia, particularly general anesthesia, all sphincters sa atong lawas will relax. So, including na ang sphincter sa imong urinary meatus, mo relax na siya. Nya kung puno ay imong bladder, di bugawas ang ihi. So manang paihion nato unay padong sa operating room. And catheterization should not be resorted to except in emergency cases or when it is desired. So dili nato first option nga i-catheter ang patient. I-catheter lang nato ang pasyente kung wa na lain option or when it is very important. Like say for example, atong pasyente nag-bleeding and it is very important that we have also to monitor the urine output. So dapat i-catheter. Kay again, ang urine output could also give us an indication kung unsa na ang ato ang circulating blood volume. Nail polish and makeup should be removed. So dili pwede ang naka-lipstick pwede ra tingali ang naka-foundation, naka-mascara, pero ayaw lang yun ang nag-lipstick. Okay? Ngano man, kay asa man ta mo tan-aw kung nangluspad or nanglagob laban itong pasyente, di ba? Naa sa lips. So kung naka-makeup, naka-lipstick nagpuwa kaayo, di nato makitaan kay na-mask sa lipstick. So tangtanga. Bahala nagminsan, I want to die beautiful. Kita'y mamatay ko suay na, pwede rama magmaskara, magkilay, mag-foundation, pasta, ayaw lang yun, pag lipstick.
And usahay kung putos kaayo atong pasyente sa operating room, ang ato na lang access to determine na by presence of cyanosis or pallor ang kuko. So dili pwede na i-Q-takes ng pasyente kung saan nato pag-determine if there is pallor or cyanosis, if there is nail polish. So ang buhaton sa taga-ward, taga-surgical ward, ikaw ang pre-op nurse, inspection na ang kuko. Ha? Before that, o na ngadto sa kan. Sa kamot o sa tiil, sir, sa kamot o sa tiil. Para in bisag asa ta mo access, makita na to ang iyang color sa kuko. Then we also have, in preparing the patient for surgery, we also encounter pre-anesthetic medication. Pre-anesthetic medications, these are the medications that is given prior to the induction of anesthesia. So first in line are the barbiturates or tranquilizers. These are the minor tranquilizers. So in short, we call them the barbiturates. So mechanism of action, so it acts on central nervous system, causing tranquilizing effect in low dosage, but may cause sedation kung taas ang imuhang dosage. Okay? So, luyahon, no? Luyahon niya si brain. So, kung gamay rin may hatag, tranquilizing, relaxing. Pero may large amount, katog atong pasyente, sedation. So, under this, we have sa barbs na to ang group. Sa yun naman siya ilhon kay siya apelido, pentobarbital, secobarbital, and penobarbital. So sa yun rakayo siya identify kay na may barbital. Okay? So manang gitawag barbiturates, barbitals. Okay, so it's easy to identify. And again, it has a tranquilizing or sedation effect sa patient. Another na to, kani sila mo na ang minor tranquilizers, benzodiazepines. We have flurazepam and diazepam. May kasagaran gamit na to for surgery. Diazepam, ang pinaka-commonly used brand is Valium or Ativan. Okay. Barbiturates has a relaxing effect. Benzodiazepine has a tranquilizing effect. So, mas less ng anxiety sa patient. But, a visit of the anesthesiologist and operating room nurse or nurses or the surgical team mas epektibo ikumpara nimo sa benzodiazepines. Mas more calming ang effect than barbiturates. Why? Ikaw ba pasyente, bisitahon ka sa imo anesthesiologist. Ha? So, kung akong pasyente, gibisita ko sa ako anesthesiologist, number one, at least nakakita ko, ay mao din niya ako anesthesiologist. Ikaduha, naman kay mga daghang what if sa kinabuhi, pwede ka mangutana ni anesthesiologist para ma-decrease imong anxiety. For example, Doc, sakit ba? Doc, di ba kuyaw? So si doctor ang mo-answer and mo-reassure nimo. Then, ang imo sa operating room nurses, mobisita po na siya. A night or a day before ka-operahan, i-introduce nila ilang self nga, Ma'am, sir, kami ang mo-assist sa imong surgery ugma. Do you have any concerns? Na kay problema? Gusto niyo may pangutana? Kay para ato matubag. Nga, tagaan na po kanila sa additional instruction. In that way, mapanatag na imong loob. Because you know already the people nga imong expected makitaan sa operating room. Kontra sa kamo pagpagkita ninyo, nga nagmask pa sila tanan, na pay suga perting hayaga, taas na kayo ang imuhang level sa anxiety. So, in ideal practice, the surgical team, bisag di sila magdungan, maguna si Anis. Mao nang short na to sa anesthesiologist, si Anis. So, maguna si Anis, mag-explain nga to. Yeah, explain is about, si buhaton ako, o siya ito anesthesia, ugmanay, okay? Saon ka na ko, for example, kung man is spinal imo, pati kuunta ka, bla 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 bla. Mo ni mo ma-feel once na anesthesiahan ka.
So at least na naka-idea. Then, mo follow si operating room nurses. Ano instruct nimo kung nana sa operating room, ano mo na. Okay, so it does not only physically prepare you, but it also mentally and emotionally prepare yourself. Okay? So mo na siyang ideal practice. Do bisita ngadto. How about wa man lagi si surgeon nimo gibutang sir anesthesiologist, a visit of and operating room nurse. Of course, kay kinsa man day nag-order, di ba si surgeon? So meaning nagkita na si patient o si surgeon. Pabito nang operahan na siya kay gi-examine siya ni surgeon. So the surgeon di na kinahanglan mo bisita kay mo bisita siya kada adlaw. Okay? Then we have the opiates. Opiates, okay, central acting yapon. It acts on your central nervous system, particularly in your brain. So it acts by blocking or competing the opiate receptors in the brain. Okay, we have several opiate receptors sa skin, sa spinal cord, and sa imong brain. So ang trabaho ni opiates is to block this receptor. Okay? Para inig kanay mong pain sensation, inig travel ngadto, dihara na siya kutob. Kay naanay nag-ungop daan ngadto. Instead nga makasuod si pain sensation, na naman si opiate, yan naman nag-isiradaan. So ang resulta, less ang pain mo abot ngadto sa interpretation area. So therefore, maminusan ang pain sensation. So manay gamit ni opiates, ha? So it blocks the transmission of pain sensation by blocking the receptors so that there will be no pain sensation that will be interpreted. So commonly used opiates are your morphine sulfate, one, and your meperidine, your Demerol. We also use propofol. Okay, manatong atong mga opiates. Anong tagaan man si patient ani? Okay, it is prescribed to patient pre-operatively to reduce the amount of general anesthetics required. Kay partially block naman ang imuhang brain sa pain sensation. So gamay na lang atong GA. Kay ang GA medyo delikado ni siya. Okay? Kay once masubraan ang atong pasyente sa general anesthesia, it could cause death to the patient. So as much as possible, dili daghan ang atong general anesthetics. So para dili daghan ta og dose o taas og dosage sa general anesthesia, ato siya partneran og opiates. Can you still remember sa balance anesthesia nato? It's almost the same explanation. Decreasing the amount of general anesthetics so that the side effect is reduced, but ang atong itangtang na dosage pulihan nato og another nga with the same effect with less side effect. So man nang iba na nato gamay si GA kay ato pulihan og opiates para dili tataas og dosage sa general anesthesia. Okay, again, since it is narcotic, it may cause respiratory depression because of it could depress your hypothalamus. It may cause hypotension because it may cause vasodilation. Nausea and vomiting because it affects your chemo-triggering zone of the brain. It can cause constipation, ngano magtubol man atong pasyente, because since it also cause sedation, this could also decrease muscular contraction, particularly smooth muscles sa intestine. So in other words, muhinay ang movement, no? Ang peristaltic, the wave-like movement sa atong large intestine, muhinay kay may decrease ang force of contraction. So in other words, hinay man ang imuhang peristaltic movement, so the movement of stool within the intestine is also slow, resulting into the absorption of fluids. Nare-absorb ang fluids sa imong tae. Una pag-abot sa tumoy, na uga-uga ng tae, constipated. And since again, decrease ang physical activity kay sedated ang patient, decrease ang smooth muscle contraction force, so hinay ang movement sa intestine, constipation, plus again mag-abdominal
distension. Mo-distend man ang abdomen kung mustap or muslow ang imuhang peristaltic movement. Kabantay mo ka ng nagtubol mo. Ba, mga 2 ka adlaw, kalibang, di ba, butod na imong tiyan. So, muna hitabo, basta hinay ang dagan sa peristaltic movement. Another pre-anesthetic medications are your anticholinergics. It is a parasympathetic drugs that inhibit the action of acetylcholine. As we all know, acetylcholine mo na siya ang nag-promote of muscular contraction. So, inhibit ni anticholinergic si acetylcholine. So, in other words, your anticholinergic could result into muscle relaxation because it blocks the action of acetylcholine. It is also given to reduce respiratory tract secretions. So aside nga iya i-relax ang muscles, it could cause decrease in the production of respiratory secretions even sa laway. To be particular, dili mudaghan ang pag-produce og laway. This is what we call anti-Shalagub effect. Okay? Kay labi na katong pasyente, general anesthesia, unconscious, nagnanga. Ba, kabantay mo kung matug ta, nganga kay ta, di ba? Fast drip. Fast 2 ang laway na to, no? So, same true with your patient nga GA. Magnanga na siya, tulog na tulog. So, maglaway na. Kaya nagnanga man, kaya gi-intubate ko na, nagunay tubong ipaak. So, in order to prevent nga daghan ang laway nga mapundo ngadto, taga ang anticholinergics. Kay kani si anticholinergic, it decreases the production of respiratory and mucous secretions. Thus, maibanan atong problema sa airway obstruction. It is also used to prevent or treat severe reflex slowing of the heart during anesthesia. Because one of the side effects of giving anesthetics, particularly GA, is the stimulation of your vagus nerve, which may cause dysrhythmia or bradycardia. So, this anticholinergic could prevent dysrhythmia or kining bradycardia due to the manipulation of your vagus nerve or due to the effect of anesthesia. So, atropine sulfate and scopolamine, the belladonna alkaloids, are commonly used drugs, particularly here in our country. Atropine sulfate yun na. Less likely ang scopolamine. So, when we are in the operating room, maka-duty na tapuhon, kung mahuman na ng pandemic, you will encounter atropine sulfate as pre-op medication. So, kung na-assign ta sa surgical ward, kita ang maghatag ani. Okay? It is in the form of kining parenteral medication. So, atropine sulfate, muscle relaxant, decrease mucus and respiratory secretions and prevent dysrhythmia or bradycardia. Mo nang gamit niya. And it should be cautiously used in patient with glaucoma, thyrotoxicosis, prostatic hyperplasia, and some form of heart disease. Because again, it decreases your atropine sulfate. Ang number 1 niyang action is decrease smooth muscle contraction. So this, and it's not good pag naatay glaucoma kay musamot ang nay glaucoma, musaka ang og samot ang intraocular pressure. Okay? Ngari ka sa hyperplasia, dili na mo-contract pag-ayo ang urinary bladder. So decreasing the force of contraction of your urinary bladder, resulting into urinary retention. Dili mahurot og pagawas ng ihi kay wa na kayo kusog ang mong pantok. Some form of heart disease like some problems with myocardial muscle could be affected with this medication. Okay, other anticholinergic drug use, we have quaternary ammonium compound and glycopyrrolate, or commonly used brand Robinol. But ang kasagaran yun nga gigamit nga anticholinergic na to when it comes to surgery is your atropine sulfate, or even in your intensive care unit.
We use atropine sulfate. Okay, next. Timing of administration of medication as to when is the right time to give your pre-anesthetic medication. So it should be administered 45 to 75 minutes before anesthesia is given, or 45 to 75 minutes before the induction. So induction, that is the administration of anesthesia. So 45 to 75 minutes. So the next question is, na ba tayo fix nga hour or fix nga time as to when it is to be given? Okay. We don't have specific fixed time. Ang ato lang specific ang period between the giving or the administration of pre-anesthetic and the induction of anesthesia. Mura nang fix na to. 45 to 75 minutes. As to when, nga unsa nga oras, wala. Because precise timing is very important in administering this medication. Take note, 45 to 75. So wala nang ingon nga to, for example, atropine sulfate, imuhang morphine sulfate, o ang imuhang barbiturates, nga ihatag na at 8 a.m. Wala. Ang nakabutang nga to, on call. So, nakabutang nga to, morphine sulfate, 8 mg IVTT, on call. Atropine sulfate, pila ka milligrams IVTT, on call gihapon. Barbiturates, mani ka milligrams IVTT, on call. Nganong on call man? Kay manawag pa ang taga-OR nga, ma'am, karong 8 o'clock, ipadana ang patient sa operating room. So, ikaw na ang mag-compute sa 45 to 75 minutes. Okay? So, or, si anesthesiologist manawag sa ward nga unsa ang exact time niya ipa-administer ang medication. Kaya nakahibaw na siya kung unsang orasa siya mag-administer sa medication. So, manang on call. In other words, maghuwat ta sa tawag sa taga-operating room or sa anesthesiologist as when i-administer. Some of the hospital, the administration of pre-anesthetic agents is tuan na nga to sa surgical pre-holding area. Kaya nimo i-inject ang pre-anesthetic medications kung ang pasyente tuan na gyud siya, naghuwat na siya sa sud sa operating complex. So ang mo ni uban practice para sigurado na gyud. Now, patient safety and environmental control is very important after the pre-anesthetic meds are given. So, patient safety and environmental control. In other words, pag na-administer na nimo ang pre-anesthetic medication, unsay common side effect nila? Sedation. Okay. So, ang atong pasyente after nakadawat sa pre-anesthetic medication, kung sa paminaro pa nga pagkaistorya, bangag na siya, hubog na. So, safety na to, ang safety is paramount na to sa patient. No? Ang safety sa patient is very important. So again, ayaw biyaya ang pasyente nga siya rausa sa stretcher or sa bed. Kaya tingali mo barog na, nalipong, kay naigo na sa tambal, nahug sa bed. So, injury. Environmental control is lahi na ilang paminaw kay under na sila sa sedation. So you have to minimize unnecessary noises and light. Okay, usahay mo na maka-trigger og adverse reaction or side effects sa patient. So again, safety and environmental control, because the patient after you give the pre-anesthetic medications, sedated na sila. Mabitaw ng imo, kano sa nako paihion ang pasyente, sir? Before maghatag ka sa pre-anesthetic medication. Okay? Ayaw na paihia ang pasyente sa sud sa kasilyas kung nakatumar na siya or na-inject na siya sa imong pre-anesthetic medication, kay dako ang chance nga ma-injured na ngadto, matumba kay hubog na nimong pasyente. So, pagpaihi, una ang pagpa-empty siyang bladder before you administer the pre-anesthetic medication to prevent injury. And you also have to monitor the patient's reaction to the drugs. Like
mga severe side effect, adverse reaction, or allergic reaction. And it should be documented. Isuwat yun sa chart. Sa imong nurse's notes. Okay, pre-operative record. Pinaka-importante nga pre-operative records, no, are the pre-operative checklist and the informed consent. And it should be attached to the chart before transporting the patient to operating room, as well as all the laboratory results and the nurse's notes. So first, pre-operative checklist. Okay. This one is also an example of a checklist, but it's more on the timeout, WHO ni siya. So, for example, kani, did you know the patient's name? Check. Names and roles of team members? Check. Nakahibaw na ka. Nakahibaw na ka sa procedure. Sa surgical procedure, appendectomy? Check. Surgical site or nana ni wristband? Check nimo. Wala na. Check. Laterally side, known allergy. Di mo nag-question ng patient? Siya, no? Check. Okay, anesthesia. So, manimong checklist. This is your guide para wa kay makalimtan sa preparation. Okay? Pag-abot ni sa imo, pag-abot nimo ngadto sa operating room, pangitaon ni sa taga-OR, hay man ang imong pre-operative checklist kay ila sa natan-awon og i-check po na ilang balik kay tingaling nagpataka lang ka nagsikag check diha. For example, for example, nakabutang diha skin preparation, shaving, imo gi-checkan. Ya, fingernails, gi-checkan nimo, remove na ang nail polish, gi-checkan nimo. Reviewon pa man sa taga-OR. Pagtanaw sa taga-OR, nagpataka lang niyo, gi-checkan niya, nya, wa pa man din nimo barbasin, apa ni cutics. So, ang purpose imong pre-op checklist is to guide you kung nag-perform na ba nimo tanan preparation. Then, another pinaka-importante nga pre-operative record ang imong informed consent. Because dili, bisan pag unsa ka prepare tanan, dili ta mo opera kung di kakita sa informed consent. It should be noted sa imong nurse's notes ha. Informed consent check. So, tanawag yun. Kaya dili pwede ta mag-opera why informed consent si patient. Then, mga laboratory findings nga dako gamit sa inyuhang procedure. Let's say, for example, fracture imong pasyente. Ayaw kalimti ang X-ray film. Okay, katungang iyang negative. Kaya mo matitanawon ni doktor kung ginaon sa ning purmas pagkabalik nga to sa sulod. So that it would guide the surgeon and the surgical team on what is the proper nga ilang buhaton. So, dapat na ana ngadto. So, daghang trabaho si pre-op nurse, no? Asa ni makitan si pre-op nurse? Mo ni ang mga nurse nga nag-duty sa surgical ward. So, manang kung mag-duty mo puhon nya na kay ikaw kasagaran may kinsa ang nurse ani nga or kinsa unsa nga shift ang bugbog ani ang 7 to 3 ni shift ang morning shift kay kasagaran sa ato ang mga elective na ana sa daytime. So pero katong intestinal preparation, skin preparation nimo ang night shift to. Ang kaning mga pre-anesthetic, kaning mga pre-operative checklist, ang trabaho ng 7 to 3. Okay? So, sultihan lang mo, pag ikaw ang makadawat sa pasyente, ma-assign ka og patient nga for surgery, gulong-gulong buhay, gud ka anak kadiyo. Kay daghang kay kag i-prepare. Pre-anesthetic, na pa mga kuha nimo. Okay? So, manang, bisan pag-unsa kadaghan sa imong gitrabaho, tanan di yun malikatan. Okay? Particularly for nurses' notes. Now, any unusual last-minute observations that may have bearing on the anesthesia or surgery are to be placed at the front of the chart. Let's say, for example, bag-o lang na bag-ong niabot nga laboratory results. Nakabutang nga to, dugay muklat ang dugo sa patient. So, kana ang laboratory result, imo na ipapilit sa pinakaibabaw sa chart. Para pag-abot sa operating room, imo na i-endorse nga ma'am, di ba nga laboratory results, and then makitaan po na nila di makalimutan because it has a very big impact on the surgery. Let's say, for example, dugay muklat ang dugo. So, kinahanglan pangitaan ang paagi ni surgeon ug ni anesthesiologist nga ma-solve na nga problem. So, manang imo na
butang sa tubangan sa chart para aware ang surgical team. Then you also have to endorse that one. Okay, so when everything is prepared, nanawag na, kompleto na, so atong pasyente karon will be transported now to the pre-surgical suite room. So when say pre-surgical, because ang atong pasyente i-transport dili direct to operating theater. Adto paon ni sa holding area. So patient is transported to the pre-surgical holding room 30 to 60 minutes before anesthetic is to be given. Dili before if you notice, 30 to 60 minutes before the surgery begin. Because the surgery cannot begin kung di pa mahuman ang induction sa anesthesia. So 30 to 60 minutes before the anesthetic is to be given, transport ng pasyente. Kung may si doktor mag-induct og alas 9, pwede ipadana 8 or 8:30 ngadto sa pre-holding area. Maning pre-holding area nimo. So di pa na mo imong di pa ta diha mag-opera. Unsterile pa ning area dire. So gikan sa ward, so diha mo pasyente balhin, okay? Kay katong gisakyan niya ibili ipagawas man to kay gikan sa ward. So contaminated to nya. We don't want nga na extra contamination diri sa operating room. So, from the ward, ngari ang pasyente nimo i-standby. Okay? So, diri mo mag-endorse si ward, si pre-op nurse. I-endorse niya nga rin ni OR nurse, ang intra-op nurse nimo. Kung unsa ang checklist, informed consent, mga medication given, mga extra information that they need to know. So, ngari mo mag-istoryahay. Okay? Then, when the patient is naana diri, it should be kept comfortable and warm. So dapat habulan kay sahay nakagaw na lang beto atong pasyente, and then mostly sa atong pasyente isod og OR wa na underwear. Kay dili bawal ang underwear dito. But they could wear disposable diapers. Okay? So kinahanglan comfortable si patient while naa naghuwat sa iyahang schedule. Kay di ba lalim padong ka hiwaon ang anxiety nimo nya gitugnaw pud ka. And it is preferable that the patient is greeted by his name to make the patient feel that he is in safe hands. So first name basis. Diba mas feel nimo nga friendly, close kung you are called by your name, not by your family name. So manang mas lami manang makaabot maka witness raw niya mo pohon pag nanata sa OR nga inigsud sa pasyente dili para sa ward nga ang tawag sa pasyente apelyido. Pero ngari sa OR kung Juan nang ihangan pagsud, oy Juan, musta? Wa ka gikulbaan. So para muralag ko alam ta ba? Close tayo. Okay? Because it decreases the anxiety of the patient. Parang close lang kayo. Then the area must be quiet. So, ang imuhang pre-surgical suite room, dili saba, kay naka-pre-anesthetic agent na ba yan imong pasyente. And the patient must not hear undesirable sounds. Tingaling ni nadunggan niya, naggabas, nagbarina, nagdukduk, no? Yan na pasyente, ma-misinterpret niya, matay. Gabson, tingali kung nga ito, dinukdukay may zone. Or, nakadungog siya sa duha ka nurse, wala ka kuyawa di anak niya, no? Ma-misinterpret na ba niya? Kasi kuyaw din niya ako kondisyon. So, ato nalikaya ng mga unnecessary nga mga comment, mga noises, because number one, ang pasyente anxious, ikaduha, under sa effects sa imong pre-anesthetic medication, which kung makadungog siya na nga mga necessary kuan, it could lead into misinterpretation or exaggeration, increasing his anxiety. And it is important that someone be with the preoperative patient at all times, kay tingali og biyaan na nimo siya ra usa, diba? Mayon ko ganina, hubog-hubog na kay naka-take na og pre-anesthetic agents, naka-take na narcotic, tingali na inject na morphine. Taas ang possibility sa injury.
So, for example, kung mag-duty na mo ngadto, example, na po mo kabuo. Si number 1, student number 1, mo na yung scrub. Si number 2 mo na yung circle. So, si 1 ug 2 may mukuha sa kaso. Kung ikaw number 3, ang imong trabaho, tuwa ka sa pre-surgical holding area. Kay kani si number 1, nag-scrub naman eh. Kani si number 2, nagtabang na nag-prepare suod sa operating room. Ikaw kay sunod ka pa man nga kaso para maandam-andam na imong gibati diha. Ikaw ang muuban sa pasyente ngadto sa pre-surgical waiting room. And you have to be with the patient until the patient is gihatod na nimo ngadto sa operating table wherein tuan na mi didto magbantay ni patient. So, di gyud biyaan nato ang pasyente. Dili ta manundog sa uban nga mutambong na lang ngadto sa opera para makuha sa kaso. No. We have to perform. Bisag dili pa ato kaso, we have to perform the role sa pre-op nurse. Kay it's not only the case that is important. It is also important to experience how to be a pre-operative nurse. Okay? Next. When in surgery, it's not only the patient is anxious, also stressed. Appeal na po ang family. Okay? Grabe na sa Pilipino, nga grabe kay ang atong family bonding, ang atong close family ties. So kung nang-gioperahan nato nga miyembro sa pamilya, appeal ta ka problema. So one of our function, no, as a pre-operative nurse is to help the family cope with maybe anxiety. So most hospitals have comfortable waiting area provided by the family of the patient. No? But there is our mo pagkakita ginaning waiting area, no? Bilang nga ka sa public hospital, yun, musamot ni mo anxiety kay bangko pa lang daan. Wow, ay bangko jud. Pero inani, medyo relaxing tingali no. Exam ko, na pa aquarium na ni si Dory. Yan na si Nemo diri. At least na kay kalingawag tan-aw, wawa gamay mo imuhang anxiety. Ang uban na ni television, ang uban cafeteria pa ang ilang waiting area para di kayo makuha ang family. Then after the surgery, the surgeon may meet the family ngadto sa waiting area. Kay taman maghuwat ngadto. Usually it's outside the operating room or adjacent sa tapad sa imuhang operating room. So kasagaran sa mga surgeon mo ngadto gyud na after the surgery labi nag for example ang atong gibuhat is exploratory laparotomy. Butod ang tiyan o tagaibaw sinitabo ato sakop so manang giukban. So kung nakita na nga ni surgeon ngadto nga ay labi nag ang nakitaan ngadto is a tumor, no? So the surgeon would meet with the family para mo report siya nga mo nakitaan sa intestine sa patient nga nakakita tag tumor nga ato na ipada for biopsy. So ang ato plano ani kung sa result adto ngadhan ta magsugod og plano sa sunod nato nga steps. So ina nang proper way mo report si surgeon. Dili pareha nang makita nimo sa Tagalog nga soap opera nga migawa si surgeon minen patawad. I'm sorry, wala na akong magawa. Musibat dayon. So the proper way is tanawang sa picture. So proper way nga kuan para magpasabot niya para ma-relieve pod kung good news or bad news man na para ma-deliver si surgeon yun ang mag-report na kay iya siya ang nay-authority. Okay? Then the family, imo na ingnaw ng family that you should never judge the seriousness of an operation by the length of time the patient is inside the operating room. So inaon ma'am, it doesn't mean nga dugay makagawa sa tong pasyente, serious peligro na gyud nahitabo ngadto sa sud. Why? Because sometimes nasud na sa imong pre-surgical suite room ang patient. Pero nalangan tagkadiyot kay pag-abot na to sa sud sa operating room, medyo nagmalfunction ng anesthesia machine or nagmalfunction ng imuhang suction machine or natay gipangita pa nga instruments or napatay gihuwat dito nga personnel. For example, si surgeon wa pa niabot. So dili ibasihan nga bantog dugay na human kuyaw ang operasyon. Kasi for example,
isod og alas 8. Unya, taas-taas ra ba ni nga kuan nga opera mahuman ani alas 12 nya men si surgeon ug si anesthesiologist mag-snack ni tatanan. Pwede mo mga unsulod kita man ay area nga where the surgical team can eat silang lunch or what. So na may time nga minana nga mga ano nita. Mabito ng labi nag sa ODH. For example, ang pasyente ang nasud alas 10. Mana man ang taga OR no ang surgical team nga sir. Tingnan na imong estudyante nga mo assist nga pakan-ana na siya daag paniudto. Kay sila sad nangaon na mangaon pa. Para humanlag ka may by 10:30 straight na ta bahala alas 3 sa hapon mahuman. So mo na pwede na may mahitabo. So again, balik ko dyan na to. Dili kay bantog dugay na kagawas na mimiligro imong pasyente dito. Okay? Because na uban unnecessary delay, technical usually a problem. And when will the pre-op phase starts? Ang pre-operative phase nimo magsugod na siya after nagkasabot si patient o si surgeon nga operahan ang pasyente. Pag ingon ni surgeon, kinahanglan ka operahan. May na patient, okay ra dok. Nagsugod na itong pre-op. The more nga, kung misay na og informed consent si patient. Okay? Ano sa mo end? Ang trabaho nimo as pre-op nurse. When the patient is inside the pre-surgical suite room. Dili pa sa sud sa operating theater. Anong gitawag mo nag-operating theater? Kay sa unang panahon, or most, if you are fond of watching mga medical nga teleserye, no? Ayo lang na Filipino, kay usahay, wala makuha na nila. Like your ER, Grey's Anatomy, The Amsterdam, The Residence, diba? Kung nag-eskwela pa lang sila pagka-surgeon, diba, ilang operating room, ang ibabaw, ang kisami, glass. Where the students upstairs, on the second floor, can observe what the surgical team is doing sa patient. Ma-observe first hand. Okay? So, sa unang panahon, estudyante pa ko, na ang beles. So, nakita mi. So at least nakita mo siya mahitabo namo ngadto kung kami na ang mag-duty. Kay makita man jud ka sa ubos nila. So man ang gitawag surgical theater. So ang atong pasyente pag abot ana sa operating complex kay sa man na siya ka system. Di pa na siya isod diretso ha. Kadto pa sa surgical suite room. So once na endorse na nimo tanan ang pasyente, ang tanan records, everything imo na na-perform, gihatag na nimo si patient sa operating room nurse, then that's the end of your pre-operative phase. And since sa atong discussion, ato naman na transfer si patient sa pre-surgical suite room. So our next video will be all about intraoperative nursing, meaning what are the nursing responsibilities and interventions inside the operating room. So that will be our next video.